हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ सांग मैंने आम ये खरारे कुआड़े जाऊँ वीडियो को हेलो कंटिन्यू कर सांग माने। जापर। तो आम खरारे चली चली कर आसुनु मामू घर के आर्य न बसी दीचु पंखा तले खूब गरम लगुचे। आम इनके आसी आमर सांग के भेटबार लगी। एक्चुअली से नुआपड़ा नु आसीचे आमको भेटबार लगी हेतिर काजे। तो देखो मुझे मोर सांग साइन तुमको भेटो जाए शीतल। तो यहाँ हूँ मोर सांग शीतल जे कि नपड़ा नु आसीचे और यहाँ हूँ गनी जे कि कटक रु आसीचे आमर घर के बुलबार लगी। ଯାଇଥିଲୁ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଖରାରେ ଆମ୍ବ ପାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ବ ପାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶାଲ ମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଶାଲ ମାର୍ଟରୁ କିଛି ସପିଂ କରିବା ଥିଲା, ସପିଂ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସପିଂ ସରିଲା ତାପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପାଖରେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଲୁ। ମୋମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।